dasaran guys. Mantap. Oke. Wih. Ikan klasik kalau ini. Ini lagi dia. Ini lagi dia. Sama tuh orang Bang Alex. Sama tuh orang. Kayak apa coba? Alex boleh so? Kita nih boleh so? Kita nih boleh so? Rapu lagi. Pakai ember sendiri kita. Sedih ya di atas. Selalu Dia tarik ke karang. Sekarang pagi. Oke. Masih berdasaran guys. Tambah lagi satu. tunggu dulu orang lain belum dapat langsung pindah poli. Ada pokok tadi. Apa? Lapas pula. Itu kalau di jig pogot itu waya-waya. Ada di depan tadi ini. Kembatu. Oh iya. Apa? Kawin. Strike lagi. Adakah? Adakah? Payuk di. Ada terlepas. Wih, mantap. Tidak pernah ingkar janji. Deh. Mantap guys. Ini jago itu pada saran dia ini. Tiap kali pada saran tetap dia yang bintang film pak. Aduh, dia mau ke karang duluan. Ya Pak Riki. Ada bertampai di tibur-tibur begini. Itu, masih dia tinggi suka bawah, Krisye lagi krisye. Om Tato, krisye. Wih, krisye jumbo guys. Nah, krisye. Om Tato, krisye. Walau yang dia nambah uang dong. Ini asli kakati. Lepas. Oh, ternyata guys, gurita guys. Ball strike. Wih, krisye lagi, krisye guys. Di belakang hoax. Ada. Eja. Wah, si Eja. Tarikannya mantap, Ji. Oke. Deng Alex Ki. Oh, Alex strike. Strike. Wah, merpati tidak pernah ingkar janji. Penting dapat. Oh, mantap. Eja. Waduh. Porok kayak. Aduh. Pindah. Masih.
Ayo. Dia hoax. Dia hoax. Ada kan? Krisye lagi, krisye. Oke, sekarang kita di spot ikan si eja-eja atau ikan krisye. Karena sebelumnya kita di spot karang dangkal, hasilnya cuma tidak memuaskan. Jadi sekarang kita coba, umpannya habis guys. Kita cari krisye. Jadi kita cari, itu lagi di belakang strike terus. Memang master krisye di belakang ini. Master krisye. Strike lagi. Sampai gitu kawan. Menong. Krisye. Krisye Pak, krisye. Oh, gitu man. Mentop. Omega strike. Pariki. Atau mata pancing saya terlalu gede. Kecil kita dipancing. Yang betul besar dipancing. Kepala kayak itu. Lagi dia. Apakah krisye lagi? Oh, bukan putet ini? Oh, putet. Jadi kita hari ini ikan krisye dan putet, guys. Mantap, guys. Mantap. Lembot. Jumbo. Krisye lagi guys, krisye. Pindah. Udah. Krisye guys. Yang bakal guys. Iya, video gua. Wah, ikan kuek. Bang, coba los 5 bang Ale. Waduh guys. Ikannya guys. Rekor guys. Tenang. Kecil. Ini baru topor. Strike.
tadi hari ini. Guys. Oh, wah, krisye guys, krisye. Oke guys, krisye. Krisye. Baru dilempar guys, langsung nyangkut ya guys. Ada guys. Woi, krisye lagi. Krisye guys, krisye. Oh. Oke, kita panen ikan krisye ini guys. Wah, krisye lagi guys. Krisye guys. Krisye. Lepas guys. Oh, Rame bibir. lepas guys. Kalau kata teman saya itu porong gege. Oke guys, berhubung baterai sudah lowet, sampai di sini dulu kita mancing krisye hari ini.